In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic Julius Caesar, page number 40. Dear students, today we are going to study our new topic, namely Julius Caesar, page number 40. Page number 40. Dear students, first of all, we are going to know about Julius Caesar. Who was Julius Caesar? Dear students, Julius Caesar, known as simply as Julius Caesar, was a Roman general and statesman who played a critical role in the events that led to the demise of the Roman Republic and the rise of the Roman Empire. تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو جولیس سیزر تھا یہ کون تھا. جولیس سیزر جو تھا یہ صرف جولیس سیزر ہی کے نام سے مشہور تھا، یہ اسی نام سے جانا جاتا تھا. یہ ایک رومان کا جنرل اور سیاستدان تھا جس نے رومن جمہوریہ کے خاتمے اور رومانس کے عروج کے باعث بننے والے واقعات میں اہم کردار ادا کیا. تو اس کی جو پیدائش ہے وہ اٹلی میں ہوئی، اور اس کی جو ڈیتھ یعنی اس نے جو نقل کیا، یعنی کہ ان کی وفات جو ہے وہ ہے 15 مارچ 44 BC رومان میں ہوئی. تو اس کے نک نیمز ہیں، یعنی عرفی نام جو اس کے ہیں سیزر ہیں، جولیس سیزر. دیز آر دا نک نیمز آف جولیس سیزر. تو یہ اس کے عرفی نام ہیں. تو پیارے بچوں، چلو آئیے ہم اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ پیارے بچے جولیس سیزر کون تھا، تو آپ سمپلی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک رومن کے جنرل اور سیاستدان تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ان کی پیدائش کب اٹلی میں ہوئی ہے، تو ان کی وفات 15 مارچ 44 BC میں ہوئی. اور جو ان کے سیزر یا جولیس سیزر، دیز آر نک نیمز آف جولیس سیزر، یہ اس کو عرفی نام ہیں. تو چلو اب اس کے بارے میں ہم یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں. As Julius Caesar returns home victorious from a prolonged battle, the Romans cheat him with verve. However, a few members of the Senate, led by the British, kill him in broad daylight on the pretext that his growing power and ambition would harm Rome. The supporters of the Caesar, which a year long was on the conspirators, finally leading to their death. تو جیسے ہی جولیس سیزر ایک طویل جنگ کے بعد کامیاب ہو کر گھر واپس آئے. جولیس سیزر returns home victorious from a prolonged battle. The Romans cheat him with verve. جیسے ہی جولیس سیزر ایک طویل جنگ کے بعد کامیاب ہو کر گھر واپس لوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ The Romans cheat him with verve. اہل روم کا خوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. جو اہل روم تھے، جب یہ ایک طویل جنگ جیتنے کے بعد، فتح ہونے کے بعد واپس لوٹتے ہیں، تو جو اہل روم ہیں وہ اس کا والہانہ استقبال کرتے ہیں. However, a few members of the Senate, led by British, kill him in broad daylight on the pretext that his growing power and ambition would harm Rome. تو کیا تاہم سینٹ کے کچھ ارکان برٹس کی قیادت میں دن دہاڑے اس کو یہ سوچ کر قتل کر دیتے ہیں کیا کہ سینٹ کے کچھ ارکان
ब्रुटस की क़यादत में दिन दहाड़े इसको ये सोचकर कत्ल कर देते हैं कि इसकी बढ़ती हुई ताकत और लालच रोम को नुकसान पहुंचाएगी। आज जो इसकी ताकत बढ़ती है तो इस ताकत की बढ़ने से क्या होगा? इस बढ़ती हुई ताकत और लालच रोम को नुकसान पहुंचाएगी कि इसका असर अब किस पे पड़ेगा? रोम पे पड़ेगा। तो इस साजिश पे इन्होंने क्या किया? क़यादत में दिन दहाड़े इसको ये सोचकर कत्ल कर देते हैं। दिन दहाड़े बिना डरे इसको कत्ल कर देते हैं। The supporters of the Caesar waged a year-long war on the conspirators, finally leading to their death. सीजर के हामी साजिश करने वालों के खिलाफ एक साल लंबी जंग छेड़ देते हैं। अब जिन्होंने ये कत्ल किया, अब सीजर के जो हामी थे, जो इसके यार दोस्त थे या जो इसके मोतकिद थे, इसके मानने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया? साजिश करने वालों के खिलाफ एक लंबी जंग छेड़ देते हैं। जिन्होंने इसके कत्ल में ये साजिश की तो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ देते हैं और आखिर में सभी साजिशी मारे जाते हैं। तो जो भी साजिश करने वाले थे, फाइनली लीडिंग टू देयर डेथ, फाइनली जो भी साजिश करने वाले थे वो बिलाखिर सारे क्या? मारे जाते हैं। 200 years ago, there lived in Rome a great soldier and leader, Julius Caesar, famous all over Europe as a conqueror and admired by his people as a national hero. 2000 साल पहले रोम में एक अजीम फौजी और रहनुमा रहता था जिसका नाम जूलियस सीजर था। जिसका नाम क्या था? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर वो पूरे यूरोप में एक फातह के रूप में मशहूर था। यानी जो पूरा यूरोप था उसमें सारे यूरोप में एक फातह के नाम से ये था मशहूर था और इसके लोग एक कौमी हीरो के तौर पर उससे सराहते थे। वहाँ के जो लोग थे इसको एक कौमी हीरो मानते थे, यानी कि यूरोप में ये कौमी हीरो माना जाता था। लिविंग इन रोम at that time was a man named Brutus, a brave man who had high and noble morals and was Caesar's dearest friend. उस वक्त रोम में एक बहादुर आदमी रहता था। At that time, उस वक्त रोम में एक lived in Rome at that time was a man named Brutus, a brave man. तो उस वक्त रोम में एक बहादुर आदमी रहता था जिसका नाम ब्रिटिश था। क्या था उसका नाम? ब्रिटिश उसका नाम था और उसकी अखलाकी खूबियां बहुत ही ऊंची और काबिल एहतराम थी। Who had high and noble morals, जिसकी अखलाकी खूबियां बहुत ज्यादा थी, and was Caesar's dearest friend, और वो सीजर का गहरा दोस्त था। जो सीजर था वो उसका बहुत गहरा दोस्त था। British watched his growing ambition with great anxiety and was troubled with his self-importance. ब्रिटिश इसकी बढ़ती हुई जाह तलबी को बहुत तशवीश के साथ देखता था और अपनी खुद सताई की जज्बे से परेशान रहता था। तो प्यारे बच्चों, ये आपने जूलियस सीजर के बारे में यहाँ तक पढ़ा। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम आगे फिर और पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप अपने घरों पर बने रहें और समाजी दूरी बनाए रखें। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।